ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਆਰਡਰ ਟੂ ਆਲ ਸਿੱਖਸ, ਯੂਅਰ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਾਰ ਐਵਰ ਆਫਟਰ ਮੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਗ ਹੈ 755, ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਅੱਗੋਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦਸਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ, ਥਰਡ ਮਹਿਲ, ਘਰ ਦਸਵਾਂ, 10th ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। One universal creator God, by the grace of the true Guru. Guru Maharaj Ji says, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ। Guru Maharaj Ji says, do not praise the world, it shall simply pass away. ਲੋਕਾ ਨਾ ਸਲਾਹੇ, ਲੋਕਾ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਇਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਲੋਕਾ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। Do not praise other people, they shall die and turn to dust. ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ। Hail, hail to my God and Master. Satguru Ji says, as Gurmukh, however praise the one who is forever true. ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ explains in the Gurbani as Gurmukh, forever praise the one who is forever true. Independent and carefree,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਦਜ ਮਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਦਜ ਮਰਨ। Making worldly friendships, the self-willed manmukh, the self-willed manmukhs burn and die. ਜਾਮਪੁਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਾਹਨ। Guru Maharaj Ji says, in the city of death, they are bound and gagged and beaten. This opportunity shall never come again. Guramukh janam sakar tha, sachai sabd lagan. Satguru Ji says, the lives of the Gurumukhs, the lives of the Gurumukhs are fruitful and blessed. They are committed to the true word of the Shabd Gurbani. They are committed to the true word of the Shabd Gurbani. Vaheguru, 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 Vaheguru. ਸਤਨਾਮ 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 ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਸਹਜੇ ਸੁਖ ਰਹਨ। Satguru Ji says, Atam Ram Pargasya, Sahaje Sukh Rahan. Guru Ji says, Tan Tan Guru Amardas Maharaj Ji explains in the Gurbani, their souls are illuminated by the God and they dwell in peace and pleasure. ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਰਚਨ। Guru Maharaj Ji says, those who forget the word of the Guru's Shabad Gurbani are engrossed in the love of duality. ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਜਲਤ ਫੇਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਜਲਤ ਫੇਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। Satguru Ji says, their hunger and thirst never leave them. Their hunger and thirst pyas never leave them, and night and day they wander around burning. ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਲਤ ਫਿਰਨ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ 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 ਸਤਨਾਮ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਨ। Satguru ji says, those who make friendships with the wicked and harbor animosity to the saints, आप डुबे कुटुंब स्यों वाहिगुरु। आप डुबे कुटुंब स्यों, सगले कुल डोबन। Dhan Guru Amardas Maharaj Ji explains in the Gurbani, shall drown with their families. And their entire lineage shall be obliterated. Shall drown with their families and their entire lineage shall be obliterated. 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 निंदा भली किसे की नहीं। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। निंदा भली किसै की नहीं, मन मुख मुग्ध करन। निंदा भली किसै की नहीं, मन मुख मुग्ध करन। It is not good to slander anyone, but the foolish self-willed manmukhs still do it. मोह काले तिन निंदकां, मोह काले तिन निंदकां। वाहिगुरु नरके घोर पवन, मोह काले तिन निंदकां नरके घोर पवन। निंदक सोध साध विचारिया, कह रविदास पापी नरक सिधारिया। The faces of the slanderers turn black. वाहिगुरु मोह काले तिन निंदकां। The faces of the slanderers turn black. नरके घोर पवन। Satguru Dhan Guru Amardas Maharaj Ji says, and they fall into the most horrible hell. Vaheguru. ए मन जैसा सेवह तैसा होवह, तेह कर्म कमाए तेह कर्म कमाए।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਏ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵਹਿ ਤੈਸਾ ਹੋਵਹਿ, तेहे कर्म कमाए। Guru Maharaj Ji says, O mind, as you serve, so do you become. As you serve, so do you become, and so are the deeds that you do. O mind, as you serve, so do you become, and so are the deeds that you do. आप बीज आपे ही खावना, आपे बीज आपे ही खाओ। जैसा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत, खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलोआ आए। आप बीज, गुरु महाराज धन गुरु अमरदास महाराज जी सेज, आपे ही खावना कहना किछु न जाए। वट एवर योर सेल्फ प्लांट। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ explains in the Gurbani, whatever you yourself plant, that is what you shall have to eat. Whatever you yourself plant, Vaheguru, Vaheguru, that is what you shall have to eat. Nothing else can be said about this. कहना किछु न जाए. Nothing else can be said about this. आप बीज आपे ही खावना, आप बीज आपे ही खावना। ददा दोष ना देऊ किसे दोष कर्मा, अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। आपे बीज आपे ही खाओ, आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु ना जाए। महापुरखां का बोलना होवे के तय परथाए। The speech of the great spiritual beings has a higher purpose. ओए अमृत भरे भरपूर है, ओना तिल न तमाए। They are filled to overflowing with ambrosial nectar, and they have absolutely no greed at all. गुणकारी गुण संघरै avara upadesen. The virtues accumulate virtue and teach others. Gunakari gun sanghare, the virtuous accumulate virtue and teach others. सेवड भागी जे उना मिल रहे, अन दिन नाम लैन। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम 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 सतनाम। सेवड भागी ज्यों न मिल रहे, अन दिन नाम लैन। Those who meet with them are so very fortunate.
night and day they chant the Naam, Satnam, Sri Vaheguru, the name of the God, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Guru Maharaj Ji says, देसी रिजक संभाहे तो काहे डोले प्राणियां तो राखेगा सिरजनहार जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार. Guru Maharaj Ji says, देसी रिजक संभाहे ना रिजक दस्त आंक से. देसी रिजक संभाहे जिन उपाय मेदनी. He who created the universe gives sustenance to it. एको है दातार सच्चा आप धनी. Satguru Ji says the one God alone is the great giver. He himself is the true master. Vaheguru. सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल. That true God Akal Purkh Vaheguru Ji is always with you. Satguru Ji says the Gurmukh is blessed with his glance of grace. आपे बख्शे मेल ले सो प्रभ सदा समाल. Guru Maharaj Ji says, Tan Guru Amardas Maharaj Ji explains in the Gurbani, he himself shall forgive you. He himself shall forgive you and merge you into himself. Forever cherish and contemplate God Akal Purkh Vaheguru Ji. So Prabhu Sada Samal. Man mela sach nirmala kyun kar miliya jaye. Satguru Ji says the mind is impure. Only the true God Akal Purkh Vaheguru Ji is pure. The mind is impure. Only the true God Vaheguru Ji is pure. So how can it merge into him? प्रभ मेले ता मिल रहे होम शब्द जलाए. Satguru Ji says God merges it into himself and then it remains merged through the word of his Shabad Gurbani. The ego is burnt away. So saho sacha visare त्रिग जीवन संसार. Tan Guru Amardas Maharaj Ji explains in the Gurbani, crust is the life in this world of one who forgets her true husband Akal Purkh Vaheguru Ji. So sah sacha visare trig jeevan sansar. Crust is the life in this world of one who forgets her bride soul. True husband Akal Purkh Vaheguru Ji. Nadar kare na visare gurmati vichar. The God Vaheguru Ji grants his mercy. Akal Purkh Ji grants his mercy and she, soul bride, does not forget him. If she contemplates the Guru's teachings, Vaheguru, 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 Vaheguru. सतगुर मेले ता मिल रहा साच रखा और तार. Tan Guru Amardas Maharaj Ji says the true Guru unites her soul pride, this body, mind, and so she remains united with him. The true Guru unites her and so she remains united with him, with the true God, enshrined within her heart. Vaheguru,
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मिलिया होए ना विछड़े गुर कै हेत प्यार। Sadguru ji says, and so united she will not be separated again. She remains in the love and affection of the Guru. Vaheguru, 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 Vaheguru। फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार। I praise my true husband Akal Purkh Vaheguru Ji, contemplating the word of the Guru's Shabad Gurbani। Vaheguru, 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 Vaheguru। मिल प्रीतम सुख पाया शोभावंती नार। Meeting with my beloved, I have found peace. I am his most beautiful and happy soul bride। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ explains in the ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਨ ਭਿਜਈ ਅਤ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ। The mind of the self-willed Manmukh is not softened. His consciousness is totally polluted and stone-hearted। ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ explains in the ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਘੋਰ। Even if the venomous snake is fed on milk, even if the venomous snake is fed on milk, it shall still be filled with poison। Andar visne kor, it shall still be filled with poison। आप करे कैसे आखिए आपे बख्शनहार। Satguru ji says, he himself does। Who else should I ask? He himself is the forgiving God। Vaheguru ji, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ ਤਾ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ। Through the Guru's teachings, filth is washed away, and then one is embellished with the ornament of truth। ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ। ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ, ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ। ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ। True is the banker and true are his traders। Guru Maharaj Ji says, true is the banker and true are his traders। The false ones cannot remain there। ओना सच न भावई दुख ही माहे पचन। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ explains in the ਗੁਰਬਾਣੀ, they do not love the truth, they are consumed by their pain। ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ
तेरी उपमा तोहे बन आवे। हौमै मैला जग फिरै मर जम्मै वारो वार। Satguru ji says the world wanders around in the filth of egotism. It dies and is reborn over and again. Paya kirt kamavana koi na metan har. He acts in accordance with the deeds of his past actions, which no one can erase. Vaheguru. ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਿ ਤਾ ਸੱਚ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਿ ਤਾ ਸੱਚ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ explains in the Gurbani, but if he joins the society of the saints, then he comes to embrace love for the truth. सच सलाही सच मन दर सच्चै सचयार। सच सलाही सच मन दर सच्चै सचयार। Praising the true God Vaheguru Ji with a truthful mind, he becomes true in the court of the true God Vaheguru Ji. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਅਹਨਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ 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 ਸਤਨਾਮ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਅਹਨਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। Satguru ji says, Tan Tan Guru Amardas Maharaj Ji, the teachings of the perfect Guru are perfect. The teachings of the perfect Guru are perfect. Meditate on the Naam, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, the name of the God day and night. हाँ मैं मेरा बड़ रोग है, हाँ मैं मेरा बड़ रोग है, विचों ठाकुर हाय। वाहिगुरु जी बख्श लो। Egotism and self-conceit are terrible diseases. Tranquility and stillness come from within. गुरसाला ही अपना निव निव लागा पाए। गुरसाला ही अपना। जो गुर गोपे अपना सो भला नाही, गुरसाला ही अपना। गुरसाला ही अपना निव निव लागा पाए। I praise my Guru, bowing down to him again and again. I fall at his feet. ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੀ ਆਗੇ ਧਰੀ, ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੀ ਆਗੇ ਧਰੀ, ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। Guru Maharaj Ji says, I place my body and mind in offering unto him, eradicated self-conceit from within. ਖਿੰਚੋ ਤਾਣ ਵਿਗੁਚੀ ਹੈ, ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ। Indecision leads to ruin. Indecision leads to ruin. Focus your attention on the one God, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਿੰਚੋ ਤਾਣ ਵਿਗੁਚੀਐ,
एक स्यों लिव लाए गुरु महाराज धन गुरु अमरदास जी says indecision leads to ruin. Focus your attention on the one अकाल पुरख वाहिगुरु जी। हाँ मैं मेरा छड़ तू, हाँ मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए। Satguru ji says renounce egotism and self conceit and remain merged in truth. वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सतगुर नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन। सतगुर नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन। Those who meet with the true Guru are my siblings of destiny. They are committed to the true word of the Shabad. Those who meet with the true Guru are my siblings of destiny. They are committed to the true word of the Shabad. वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मन तो वो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। सच मिले से न विछड़ है दर सच्चे दिसन। Satguru Tanguru Amardas Maharaj explains in the Gurbani, those who merge with the true God Akal Purkh Vaheguru Ji shall not be separated again. Shall not be separated again. They are judged to be true in the court of the God Akal Purkh Vaheguru Ji. Se Pai se Sajjana jo Sacha Sevan. Satguru Ji says they are my sibling of destinies. से भाई से सज्जना, they are my siblings of destiny and they are my friends who serve the true God Vaheguru Ji. Vaheguru Vaheguru। अवगुण विकण पलरन गुण की सांझ करन। They sell off their sins. They sell off their sins and demerits like straw and enter into the partnership of virtue. गुण की सांझ सौखो उपजय सच्ची भगत करेन। In the partnership of virtue, peace wells up and they perform true devotional worship service. सच वणंजय गुरु शब्द स्यों लाहा नाम लयन। Guru Maharaj says they deal in truth through the word of the Guru's Shabad Gurbani and they earn the profit of the Naam Satnam Sri Vaheguru. Soina rupa paap kar kar sanchiye। Soina rupa chandi, rupa paap kar kar sanchiye। Chale na chaldiyan naal। Tanu Guru Amardas Maharaj Ji says gold and silver may be earned by committing sins, but they will not go with you when you die. Gold and silver may be earned by committed sins, but they will not go with you when you die. When naave naal na chalsi sab muthi jam kaal. Satguru Ji says nothing will go with you in the end except the Naam Vaheguru Vaheguru Vaheguru. All are plundered by the messenger of death. All are plundered by the messenger of death. When naave naal na chalsi, nothing will go with you in the end except the name Vaheguru 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 Vaheguru. Sab muthi jamkal, all the plundered by the messenger of death. मन का दोसा हर नाम है हृदय रखो संभाल। The God's name is the nourishment
of the mind, cherish it and preserve it carefully within your heart. ਇਹੋ ਖਰਚਾ ਖੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਨਾਲ. The nourishment is inexhaustible, it is always with the Gurmukh. E man moolahon bhullya jas hai pat gwaye. O mind, if you forget the primal God Akal Purkh Vaheguru Ji, you shall depart having lost your honor. ਇਹੋ ਜਗਤ ਮੋਹਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਪਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਧਿਆਏ. The world is engrossed in the love of duality. Follow the Guru's teachings and meditate on the true God Akal Purkh Vaheguru Ji. ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ. The God's value cannot be estimated. The God's praises cannot be written down. ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤਨ ਰਪੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ. When one's mind and body are attuned to the word of the Guru's Shabad, Gurbani, one remains merged in the God Vaheguru Ji. So sah mera rang la range sahaj subhaye. My true husband Akal Purkh Vaheguru Ji is playful. He has imbued, attuned me with his love, with natural ease. ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ. The soul bride is imbued, attuned with his love. When her husband, God Vaheguru Ji, merges her into his being. ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਭੀ ਮਿਲਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ. Even those who have been separated for so very long are reunited with him when they serve the true Guru. Antar navnid naam hai khan kharchan nanak khutai har gun sahaj ravan. The 9 treasures of the Naam, the name of the God, are deep within the nucleus of the self. Consuming them, they are still never exhausted. Chant the glorious praises of the God with natural ease. Na hoye janmੈ na marhੈ, na hoye dukh sahan. Satguru Ji says, Dhan Guru Amar Das Maharaj Ji, they are not born and they do not die. They do not suffer in pain. Guru rakhe se ubare, harsyon kel karan. Those who are protected by the Guru are saved. They celebrate with the God Vaheguru Ji. Sach mile na vichhadai je an din mile rahan. Satguru Ji says, those who are united with the God, the true friend, are not separated again. Night and day they remain blended with him. Vaheguru, Vaheguru. ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਲਹਾਨ. In this world only a rare few are known. Then Guru Nanak Dev Maharaj Ji says, O Nanak, to have obtained the true Akal Purkh Vaheguru Ji. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Dhan Guru Granth Sahib Sache Paatshah Ji, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ. ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ.